हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चल चल सो गाइस मैं आशा करछि आपण सब भलरे थिबे खुशी रे थिबे। आपण मानक पे नहीं एसछि आउट नुआ ब्लॉग को तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो। हे वीडियो समय सेमति के हो नै रे ई काई एमति हो जे तू कौन जानछु कहलु? अरे पुआ तम घर कोटे वे गाँ रे बुला बुली चलछि खटी हाँ हेलो हेलो बता हेलो कोई माइक टेस्टिंग होछि रे साला कहला का ना हेलो हेलो माइक टेस्टिंग करतला रे एक्सपीरियंस अच्छी यार। आज गोटे नुआ वीडियो हम चुंगुड़ी केम धरा हुई तू जानिचु तू जान नथु जियामाल रे जियामाल के थर पकई दबु तू आ सूता को गुगुछार धरी गुंछंती। आज नुआ ब्लॉग मु ये वीडियो ढे कौन अच्छे रखी कौन है कहला गाड़ी नहीं आस रखी कौन एपटे जीव साढ़े जीव से स्कूल पाख पलि चला सो गाइस ये हूँ गोटे पकांड डहरा खाली कौच आस खेलिया खेलिया कह निजे घरे जाए कमल घोड़े शोई पड़ुछ डहराटा पूरा पूरा डहरा वर्षा एमती पानी चारिआड पूरा किसी बरा फरा किसी नहीं पैसा पठेले बरा आसो न नहीं 20 टकर बरा हम नहीं कौट आस जो सी आण गरम गरम बरा पियाज नहीं आसीबो लंका ता लूण पके नहीं गरम गरम बरा खाइलु तो जीवन बरा खाइलु जीवन बरा खाइलु कहला ना गरम गरम बरा बरा देखी तो केमती आग तू बरा देखी तो केमती चलो चलो गाँव एमती बुला बुली चलती टावर हाँ टावर तो लोक देखी ना टावर देखिए तू जेपर्यंत गाँव डेभलपमेंट टोटाल हो पार पूरा जीरो गाँव डेभलपमेंट तू करे दबुनी तू निजे खाई दे पैसा 10 टका काम कर 50 टका तू खाई दे तो भरोसा अच्छे लक्ष्मी बस तो अच्छु लक्ष्मी बस कंडक्टर गवर्नमेंट चाकरी जमा जानू गवर्नमेंट चाकरी गवर्नमेंट चाकरी एमती चाकरी कौट मिल एमती चाकरी भाग्य थे मिले रखी कुआड़ा लगे रे पिंटू भाई कौन एमती अनेक गली पूरा पिंटू भाई ठिया गली केमती अनौची सितुन आस भल तो फोन फान किसी करन तो आसन आस गाड़ी हो आगे गोटे क्या साथ कथा हो स्टैंड स्टैंड तो सब जगह अच्छे मुझे देखेबी कौन पिंटू भाई कौन हो योजना आम गाँव मुखिया
ତା ପଛରେ ଆଉଛି ହୋଣ୍ଡା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଟୋକା ନଣ୍ଡା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାରେ ତ ସୋନୁ ତ ପଲସରଟା ନେଇକି ଆ ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଥିଲା ଯେ ସୋନୁ ତ ପଲସରଟା ନେଇକି ଆ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଗୁରା ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇନି ନା ଏଇ ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ହେଇନି ୟା ପଲସର 220 ଇଏ ଚଲାଉଛି ଦେଖା ତ ବଦନଟା ଦେଖା ଏବେ କିଛି ହବନି କାଠେଇ ଯିବା କ'ଣ ତୁ ଭାଇରାଲ ହବୁନି ଟୋକାଟା ତୁ ଭାଇରାଲ ହବୁ ତୁ ହଁ ଦେଖେଇ ଦେ ତଳୁ ମୁହଁ ବଦଲେ କ'ଣ ଆଡ଼କୁ ନା ନା କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଇଆରେ ଆରେ ତ ବହୁ ନୁହଁ ତୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟି କଲ୍ କଲୁ ରଖିକି କଲ୍ କଲୁ କରି ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ଅଛୁ ପଳେଇ ସବୁ କାଢ଼ନି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି ରଖିକି କଲ୍ କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଲସର ନେଇକି ରଖିକି କଲ୍ କର ରାଜ ରଖିକି କଲ୍ କର ରଖିକି ଟିକେ କଲ୍ କଲୁ ଆମ ଗାଁ ରଖିକି କଲ୍ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିବାରୁ ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ତାର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ବା ସୁଧାକର ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଲା ଏଇଠି ରାଜେ ସୁଧାକର କହୁନା ଟିକେ କଲ୍ କଲୁ ରଖିକି କଲ୍ କର ରଖିକି କଲ୍ କର ଆମେ ଏଇସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଛୁ ରଖିକି କଲ୍ କର ରଖିକି କଲ୍ କର ଲିପୁନ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ସୁଧାକର ଜେନାମଣି ତମେ ତ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଭିତରେ ରହୁଛ ମଣିଷ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ରଖି କ'ଣ କହିଲା ଆଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଇଠି